So mao ni siya ang punuan ato kung gikaon nga dates. Mao ni siya iyahang bunga. Ginahimo na nilang honey, ginahimo nilang candy. Daghan kay na siyang mahimo diri. Kung mo'y produkto na to sa Pilipinas ang lubi, diri ang produkto nila mao po ning dates. Daghan kay sila og makuan kanang mahimo gikan sa punuan hangtod sa bunga. So kanang dahon niya, kani ang dahon, ginahimo po na nilang silhig. Muna ilang ginahimong silhig diri silhig sa gawas, silhig sa sulod. Kanang iyang palwa, ginahimo na nilang kural-kural, ginahimo nilang salog sa ilang o maglantay-lantay sila. Kay lig-on po na siya kayo, ginahimo siya pong barbecue stick. Dakan kay siya og mahimo, mura o jud siya kanang kuan, quality sa kanang lubi po diya sa atoa. Kada iyahang ginit, naman po siya mga ginit no. Makuan po na, ginagamit po na nila og kanang native product dinhi. Mga native product po nila kanang ilang ginagamit mga pang decor. Daghan kay na po siya. Nya diri po sa kaning nga punuan makahimo po sila og suka. Nagahimo sila og suka. Mura po siya lubi. Bago na siya diha, mura siya po og sanggutan nila para makakuha sila og duga aron himuong suka. So mao lang to akong gamay nga mai-share sa inyo ha. Salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw ani nga video.